माणबसा गुरुवार प्रत्येक गृहिणी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण पूजा होइथाए। उड़िया घरे घरे मार्गशीर मास आसीबा मात्रे समस्ते खुशी रे गुरुवार पूजा करिथांती। को केबे विसर्जन करा जाई नथाए कारण माँ आम पाखरे न रहिले आमे दरिद्र होई जिबा। माँ सब बेले आम घरे अछंती बोली आमे खाइबाकू पाउछु। तेणु माँकर विसर्जन किंबा पित्तल मूर्तिर विसर्जन होई नथाए। तेणु आपण माने माँ को केबे हेले विसर्जन करंतु नाही। माण बसिबा पई जेमिति एक उचित नियम रहिथाए सेमिति माण उठेइबा पई मध्य सेमिति किछि नियम रहिथाए। माँ को पूजार व्यवहार होइतिबा मूला आखु अँला को शेष पाली माणबसा सरिबा परे आपण मूला को रुसेई करी खाई पारिबे किंतु खाइबा दिन आमिष खाइबे नाही। जदि नियम को मानि पारु नाहांती ताहाले आपण जलरे उझेई पारिबे किछि क्षति हेबो नाही। आपण आमिष खाइबा सांगरे माँकर आखु मूला किछि तरकारी करी खाआंतु नाही। एहा द्वारा अनर्थ होइथाए किंतु गुरुवार रे माँ को उठेइबा उचित नुहे। आपण सेही स्थानरु माँ को एक अलगा स्थान को घुंचेई देबे किंतु परदिन माण उठेइबा उचित। माण हांडी एवं माण पेड़ी सबुदिन बाहर को बाहरी न थाए सेथिपाई एक निर्दिष्ट दिन रही थाए। सेही दिन ही आपण माण को आनी चाउल करी खीरी बनाई खाई पारिबे। माण जिनिस माँकर पूजारे लागिथिबा समस्त जिनिस रखिबा पई प्रत्येकक घरे एक माण हांडी एवं माण पेड़ी रही थाए। तुलसी चौरा मूलरे माण बसारे लक्ष्मी को पाद चिन्ह पकाइले माँ रागी जाती। आपण अन्य कौनसी चिता पकई पारिबे। सुंदर सुंदर झुटी मध्य पकई पारिबे। तुलसी झुटी चिता पकांतु नाही। माँ लक्ष्मी को पाद पकेवा द्वारा माँ लक्ष्मी रुष्ट होइथांती। माण बसारे माँकर अति प्रिय रंगर फूलरे पूजा करबा निहाती आवश्यक। धला हलदिया एवं नाली रंगर फूल माँ को पूजारे लागी न थाए। से मध्यरु गेंडु फूल पद्म फूल सोरिष फूल धानमाणिका फूल माँकर अति प्रिय होइथाए। सेथिपई आपण माने एही फूलरे पूजा करंतु किंतु कलश सेमिति सही स्थान रे बसी रहिबो। गुआ पैड़ आंबपत्र सालुकना पैता इत्यादि सेथिरे रहिबो। कलश रे समस्त देवादेवींकर पूजा करा जाए। तेणु माणबसा शेष पाळी पर्यंत कलश सेमिति बसी रहिथिबो। एहाकु आपण उझाइबे नाही। जेजेमा आई माँ माने कहती कि माँ लक्ष्मी एवं देवी तुलसी सहित भल पड़े नहीं। सेथिपाई माणबसा गुरुवार दिन तुलसी चौरा मूलरे माँकर लक्ष्मी पाद चिता पड़िबा उचित नुहे। आपण माने पकांतु नाही। माण बसाइबा दिन लक्ष्मी पुराण बही जेउ माने पढ़ती एवं शुणती किंबा बही पढ़ी अन्य मानकु जेउ माने बुझेई थांती तांकु माँकर आशीर्वाद मिलिबा सहित अनेक पुण्य मिलिथाए ओ अनेक पुण्यर फल आप तांको मानकु प्राप्ति होइथाए। ए कथा लक्ष्मी पुराण बहिरे मध्य वर्णित रहिछि। माँ पई माणबसारे व्यवहार होउतिबा समस्त जिनिस अन्य देवी देवांक पाखरे व्यवहार करा जाई न थाए। सेथिपई आपण माँकर जिनिस अन्य को देवादेवींक सहित बांटंतु नाही किंबा अन्य देवादेवींक पूजारे लगांतु नाही। माणबसा दिन ब्राह्मण एवं गोमाता को संतुष्ट कले माँ लक्ष्मी आपणक उपरे निश्चय संतुष्ट होइथांती। ब्राह्मण को अन्नदान कले माँ अधिक खुशी होइथांती और गाई को मध्य किछि खाइबाकू दियंतु लक्ष्मी पूजा दिन। मार्गशीर मास गुरुवार रे माँ को पाखरे जेउ कलश बसी थाए सेही कलश को सेही स्थान उठेइबा उचित नुहे कारण कलश रे पंचदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त देवी देवतांक आह्वान करी आमे कलश बसई थाउ। सेथिपई मार्गशीर मास गुरुवार रे माँ को पाखरे जेउ कलश बसी थाए सेही कलश को सेही स्थान उठेइबा उचित नुहे। आपण भी यह पाळंतु मानंतु। मार्गशीर मास शेष पर्यंत सही कलश सही स्थान रे बसी थिबे। कलश परवर्ती गुरुवार आसिले भोरु भोरु केवल कलशर पानी बदलाइबा उचित। फूल दुब बरकुली पत्र बसई देबा उचित किंतु कलश उठेइबा अनुचित। कलश बसाइबा पई 5टी पत्र किंबा 7टी पत्र थिबा आंब पत्रर आवश्यक होइथाए। माण बसिबा घरे माँकर पाखरे एही कलश बसाइबा उचित। जेउ माने गुटिए पाली माण बसई थांती किंबा 4 पाली किंबा 2 पाली माण बसई थांती से माने गुरुवार दिन माँकर संध्या आलती परे माण को उठाई दियंती। केही केही माणरे व्यवहार होइतबा जिनिस को उझाई देई थांती किंतु एमिति करिबा उचित नुहे। माण उझाइबा अर्थ माँकर मार्गशीर मास व्रत समापन हेले आपण माने माण उझांतु नाही।
ମାଣକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ହାତରେ ମାଣକୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ଜିନିଷ, ଅଳଙ୍କାର, ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାଣ ହାଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ମାଣ ପେଡ଼ିରେ ସାଇତିକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାସନ, ଅଳଙ୍କାର, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଆଇନା, ପାନିଆ, କଜଳ, ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଚୁନରି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ବାସନ ଯେମିତିକି ପିତ୍ତଳ ଥାଳି, ଧୂପଦାନୀ, ପିତ୍ତଳ କଳସ, ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ଜେଜେମା ଆଈମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆମ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥାଉ, ଶୃଙ୍ଗାଳ ଜିନିଷ କିଣିଥାଉ, ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା ହୋଇ ଚୁଡ଼ି, ଚୁନରି, ଶାଢ଼ୀ କିଣି ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ। ମାଣେ ବସିଥିବା ଧାନ ଅଥବା ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ମାଣ ହାଣ୍ଡିରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ରଖିଲେ ଏକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଣବସାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାଣ ହାଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ମାଣ ପେଡ଼ିରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ମାଣ ବସାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମାଣ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ମାଣବସାରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଓଢ଼ଣୀ ଏବଂ ନୂଆ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣି ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗହଣା, ଶାଢ଼ୀ, ଓଢ଼ଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ମାଣବସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କଳସରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବପତ୍ର ଥାଏ, ଗୁଆ, କଉଡ଼ି, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନଦୀରେ ଉଝେଇ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଣ ଉପରେ ବସିଥିବା 3ଟି ଗୁଆକୁ ଉଝେଇବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ମାଣ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ହେଉଛି ବୁଧବାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ମାଣକୁ ଧୋଇ ପାରିବେ ଓ ସେରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ମାଙ୍କର ସେର ମାଣକୁ କେହି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ନ ଛୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସର କିଛି ଗୁରୁବାରର ନିୟମ ଓ ନୀତି। ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପାଳନ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।